how's everybody doing? My name is Dario. Today I will be speaking each of the languages that I know how to speak, and I will be basically explaining how I learned the language and just how I felt about it. So we'll start in order of when I learned each one. So first one we're going to do is Spanish. Me mudé a Panamá desde Washington DC cuando tenía 2 años y pasé los siguientes 9 años en mi vida ahí, donde viví una infancia increíble. En Panamá formé amistades duraderas, fortalecí mi relación con mi familia panameña y descubrí mi pasión y el amor por el fútbol que tengo yo. Soy un gran aficionado de la selección de Panamá y también del Real Madrid. Y atesoro profundamente mi tiempo en Panamá, ya que me enriqueció mi vida y me brindó oportunidades para conectar y hacer más amistades. Y me considero muy afortunado de haber crecido en un país tan diverso y maravilloso como Panamá. So I was born in Iowa City to an American mother and a Panamanian father, growing up in a bilingual household where we spoke English and Spanish. My early years were spent in Panama, where I lived for 9 years before I moved back to the United States whenever I was 12 years old. And we settled in Dallas, Texas for 4 years, and eventually we made our way over to Tempe, Arizona, where I graduated high school, and I went on to attend Arizona State University, where I just graduated with a degree in sports business in December of 2024. I feel incredibly fortunate to have spent my teenage and early adult years here in the United States, and I could definitely say that I have great pride in having my American heritage. Então, quando eu tinha 16 anos, eu decidi que eu queria aprender o português por minha admiração pela cultura brasileira. Então, durante a pandemia, aproveitei o tempo livre para começar a estudar com um aplicativo que se chama Pimsleur, que me ajudou muito na compreensão aditiva. Desde o início, foquei em falar o idioma, acreditando que a prática é o segredo para aprender uma língua nova. Além do app, consumi conteúdos em português, como vídeos no YouTube, futebol brasileiro, filmes, séries, e também muitas contas nas redes sociais. Isso não só amelhorou minha fluência, mas também me conectou com a cultura brasileira de forma enriquecedora. Apesar de ainda não ter visitado o Brasil, é algo que espero fazer no futuro. Aprender o português foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Estou sempre disposto a trocar expériences culturelles com brasileiros. Après avoir appris le portugais, j'ai décidé de me lancer à le français vers mes 17-18 ans. Et j'ai commencé avec l'application Pimsleur, comme j'ai fait avec le portugais. Mais après 3 mois, j'ai arrêté d'étudier les langues parce que j'ai trouvé les langues trop difficiles pour moi en ce moment. Mais j'ai compris en ce moment que pour apprendre les langues, j'ai besoin plus d'une motivation pour apprendre. Alors ça c'est quand j'ai découvert un programme d'été à Nice de 2022. Alors pour profiter de ce jeu, j'ai consacré 4 mois à étudier intensivement le portugais. Une fois à Nice, j'ai beaucoup pratiqué avec les habitants, appris des expressions courantes et pris d'un cours de français. Et cette immersion m'a permis de faire des progrès significatifs et d'améliorer ma communication. En complément, j'ai regardé des films, des vidéos sur YouTube et suivi beaucoup de comptes en Instagram en français. Ces efforts m'ont aidé à mieux comprendre la langue et la culture. Malgré les défis, apprendre le français a été très, très sympa. Ça m'a ouvert de nouvelles opportunités. J'espère revenir en France per continuare a progressare, peut-être dans le futur. Allora, ho visitato l'Italia 3 volte, sono andato a Firenze, Venezia e Sanremo. All'inizio conoscevo solo alcune parole utili per il ristorante o le vacanze, ma dopo un viaggio a Firenze ho deciso di imparare seriamente l'italiano. Amo ascoltare e parlare questa lingua così bella e sono anche molto appassionato del calcio italiano, la cultura e soprattutto il cibo. Per migliorare ho usato l'app Pimsleur, come ho fatto con il portoghese e anche il francese. Ho guardato film e seguito canali italiani di YouTube e questi metodi mi hanno aiutato molto a migliorare le mie competenze. Ora posso comunicare abbastanza bene, ma so che ho ancora bisogno più di pratica per diventare fluente. Sono convinto che viaggiare di più in Italia sarebbe fondamentale per perfezionare il mio italiano. Noch bevor ich Portugiesisch gelernt habe, wollte ich Deutsch lernen. Ich wollte Deutsch lernen, weil es die Zweitsprache meine Mutter ist und ich es immer mit ihr sprechen wollte.
Ich habe vor etwa 7 Monaten angefangen, Deutsch zu lernen. Ich bin eine Anfängerin, aber ich bin motiviert zu lernen. Ich möchte auch im Fußball arbeiten, also wird das Erlernen der Deutschsprache mich zu einem besseren Kandidaten für Jobs machen.